كالعاده اليوم وفات ما كنتش مبرمج باش نجي معاكم هنايا، بصح الولاد كانوا لاكوس البارح واليوم باسكو سي لا فان دو تريماست. اون بليس دو سا اليوم كاين فوت هنايا في امريكان تاع ليزيليكسيون بريزيدونسيال، قلت نجي نجيبهم معايا وندير شويه هنايا تي لايف هنايا نكسبليكيو كوم لو تيتر سي نيتواياج تاع الجاردان بور ايفيتي ليفرناج ولا ليبرناسيون تاع لو جاردان اي تاع الحراك او ميم طون. تبعوني نقولوا على الجاردان. ديجا جي كومونسي هاد الويكاند قلعت الاخر هذا راكم تشوفوا هنا غادي نديره نقطع عليه سي لي بيشي mais aujourd'hui je vais continuer القلاع على الحشيش هنايا صاير هناك ونقلع شويه ونديره داخل لو كومبوست اللي راكم تشوفوا هنايا. Et après, ce que je vais faire, bien sûr راني نقلع الحشيش هذا الاول، mais ce que je vais faire après ça, je vais en fait نجيب ce qu'on appelle monge ولا نزيدو فيه الحشيش فيه ليزونغري نزيدوه باش كيما قلت لكم هنايا. هنا غادي نجيبو هذا النيفو هذا، غادي نطلع التراب نزيد معايا نطلع حتى يلحق هذا النيفو باش يولي عندي دي لي كي سوا بيان ادابتي بور لي بريباري بور ليفير. وهاد ليفير هذا الشتاء هذا راني مبرمج لي غادي لاي سادير بصل سالاد بوم دو تير. دونك إلا عندكم دي زيدي بروبوزي دي زيدي باش ندير الجاردان تاع هذا باش يصلح في الشتاء يقدر ينوض في الشتاء البرد. ان شاء الله البرد ما يكونش بزاف باسكو الا كان البرد بزاف obligé de travailler sous serre, mais bon, j'ai pas les moyens, mais je connais pas en plus de ça comment le faire réellement, donc je vais pas le faire. Donc voilà. غادي نوريكم كاع juste un peu comment je fais pour le nettoyage. نطلعها نطلعها غنشوفوا j'ai déjà nettoyé هنايا. Si vous avez des idées à proposer, allez-y, proposez-les maintenant. Je vais prendre l'information. Oh, ah ouais. Squash. Oh. Regardez. La dernière pièce de la saison. La tomate ما عجبنيش malheureusement. J'espère que الشتاء الجاي يكون أحسن. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer un peu comment je fais pour nettoyer. Je suis sûr que c'est comme vous avez l'habitude. Peut-être même certains vous avez plus de moyens. En tout cas, pour le moment, ce que je vais faire, je vais essayer de travailler sur cette petite parcelle pour commencer à vous dire comment je la fais. ومن بعد ما نرجع ناخذ الآخر. هذه لا الحشيش هذا اللي راه نقعد فيه. Et je vais mettre la terre pour نجيبها من جهة.
Donc je vais juste continuer un peu. نغلى على الحشيش باسكو صافي صافي هذا هو الصوت سافرنا البنك الله. Voilà, maintenant غادي نجيب المولش كيما قلت لكم. Je vais vous montrer comment je le fais et après ça on va avoir une petite discussion تاع un quart d'heure. Voilà, c'est donc on a du sol enrichi. Ça fait du bien, ça remonte le moral, ça permet de vider l'esprit. Je commence mes journées à 5h30, 6h du matin. Et les enfants aussi, parce que je reste à la maison avec le Covid. Voilà. Donc, on a un petit problème. نشكركم راكم غاية. هذا حديث معكم انوفو اللي ما يعرفناش من ضواحي واشنطن دي سي. Je fais du jardinage. هذا كنا appelé du jardinage تاع الحراك. Voilà. voyage de plus. من بعد نجيب معاكم كسرة. Sur 15 et il fournit sur 6 lots. On a une et le reste c'est le خدم تاعك الزريعة. وقلنا البرينسيپ هذا مي بدينا au mois de juillet ou le août. On a essayé de faire l'analogie entre le jardin mini كبر يتنظم إلى آخره et le حراك qui est organisé et qui se développe aussi. C'est d'arriver, voilà. Là où on est fou, la dernière fois, j'en ai pas assez. Et l'autre part, on a tenu un de j'ai tellement ici. Voilà.
Donc je vais avoir besoin de 2-3 voyages. En attendant, j'ai un gastre معاكم vite fait, shukran. Donc je prends le téléphone. Salam alaikum. Donc je vais rajouter d'autres couches. ونلحق هذا النيفو كي راكم تشوفوا لحقتوا هذا النيفو تاع الاخر باش هكا تقول لا بلونطاسيون مليحه. شكرا معايا شكرا معايا. السلام عليكم. سلام مرحبا بكم. كي راكم؟ هاك شوفوا راه البرد درك راه كومونس سي ليفير. جميل. الزول عمراني Boulaïdi, vous êtes surtout les Francs. Et c'est une passion. Moi, je suis passionné par le hirak, je suis passionné par le jardinage, par les activités collectives, par l'éducation. Ça fait partie de mon travail aussi. Je travaille dans l'éducation, dans l'analyse des conflits, dans la médiation. Donc, c'est ma vie de tous les jours et j'essaie d'en profiter ou de faire en profiter le hirak. Voilà, c'est ça. Salut Ouda, Hakim, alaykoum salam, Julio, Mouloud, salam alaykoum, salam Farouk, salam Si Youssef, Izm, salam, Salim, ومبروك عليكم هذا المقاطعة تاع الانتخابات تاع الحشومة تاع العار. على كل حال راح تكون عندي فرصة، كانت عندي فرصة درت شوية تحاليل على أوراس الأسبوع الفايت، بصح الخميس الجاي غادي ندير لكم تحليل على هذا الانتخابات. بون نهار الخميس غادي يكون معكم من الكونغرس كوم دابيتود، هذه كعادة ما نوخروش منها إن شاء الله. لكن الخميس من المكتب تاعي راح نهار السبت بالمكتب تاعي غادي لكم تحليل ونفهمكم كيفاش أنا فاهم هذا المشروع تاع الدستور تاعهم، كيفاش فوتوه والارقام اللي عطوهم وعلاش والاسباب والوضعيه اللي صاير بعد من وراء الستار الكواليس. هذه حسب التحاليل تاعي ان شاء الله. اذا كان واحد فيكم يبغي يطلع ولا هذه سيت اون انترفونسيون رابيد غير باش نوريكم هذا الجدار راكم تشوفوا راني قلعت له الاخر راني نقي فيه ونوجدوا باش نحرث ثاني هذا الشتاء. هذا راك تشوف راني جبت تراب جديد غادي نعمر هنا، نعمرها كاع لي شكلي نزيده تراب وندير لي غادي ندير البصل البطاطا ندير قولوا لي peut-être la salade. On va voir ce qui pousse. J'apprends au fur et à mesure aussi. Ah, le son est faible ودروك. J'espère que je vais parler assez fort. De toute façon, هذه مداخلة قصيرة. الزول. Il y a du cœur à l'ouvrage. Momouh, oui, cousin, bien sûr. Bien sûr, ça c'est une passion. Je suis passionné. Je travaille dans le bureau. Avec le Covid, c'est 10 heures par jour. Ça fait beaucoup. Et donc, عاوني يساعدك تمشي برا, tu fais la nature. D'ailleurs, avant de venir aux États-Unis, pendant 15 ans, je travaillais en Afrique dans le développement, donc j'étais souvent sur le terrain. Je faisais plus de terrain que de bureau. Voilà, merci cousin. Oui Ouda, ça va Hamid, ça va bien. Salam Nasera. Amimer, wa alaykoum salam. Salam alaykoum ga kima rakoum. Donc Hadi, c'est une présentation rapide. J'avais pas de sujet en particulier, sauf que pour vous dire que je prépare le jardin pour l'hiver, pour éviter l'hibernation. Donc le hirak tani, il faut qu'il évite l'hibernation. On peut prendre quelques moments de réflexion avec le Covid hada. Alhamdoulilah, il n'y a pas eu d'hibernation du hirak, ça va continuer avec des approches différentes. Comme تاني القافلة تاع الحراك السنة اللي فاتت c'était bien, il y avait un groupe d'Algériens بارك الله فيهم حضروا معايا و on a eu du plaisir à faire ça au nom de l'Algérie pour le hirak, pour le peuple algérien.
دوك نتلاقى بكم نهار الخميس الجاي على الساعة je sais pas quel temps de différence هنا راهي 3 il est 3h de l'après-midi. Donc théoriquement on a perdu une heure حنايا تاع الشتاء. Donc il y a 4 heures de différence بيناتنا ou non moins 1 oui 4 heures de différence au lieu de 5. Donc ça va être comme d'habitude على ال 11 تاعكم. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir toujours été fidèle à l'appel. Inch'Allah, donc نهار الخميس عندي معاكم برنامج. Je vais parler et laisser les gens parler aussi par rapport aux sujets qui nous concernent, les sujets d'actualité, parce qu'il y a des choses très 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 graves qui se passent en Algérie en ce moment. العصابات مازالوا ما يحشموش et ils sont en train de pousser le pays au bout. Ils poussent le pays et les Algériens au bout. Et ils jouent avec le feu. Inch'Allah, Inch'Allah. Ah, il est 20h à Alger, 15h, ça fait 5 heures de différence. 15 et 20, ça fait, voilà, 5 heures de différence. Donc, نتلاقى بكم نهار الخميس comme d'habitude على ال 11 تاعنا هنايا، c'est-à-dire 12 1 2 3 4 تاع العشية تاعكم. Voilà, donc merci pour l'écoute, à bientôt, et puis Azoul pour tout le monde. Barakallahu fikum. Et نشوفكم نهار الخميس إن شاء الله من أمام. Ah, tu plantes l'olivier. Le problème de l'olivier, c'est qu'on n'est pas autorisé à planter des arbres qui poussent trop haut. Donc il y a une limite. Malheureusement, les oliviers, c'est pas les oliviers. Moi, je pensais à un oranger ou un citronnier. Malheureusement, je peux pas le faire parce que c'est il faut une hauteur limitée. Je peux pas faire des arbres. Voilà. Si tu peux planter, Ouda, il y a des trucs qui se plantent pour l'hiver. Donc, pour le moment, je retourne la terre et puis je reviendrai dans une semaine où là, je vais planter. Yallah, barakallahu fikum, shukran. Merci La Pointe, merci Nassera, merci Halima, merci tout le monde. Barakallahu fikum et à très bientôt. Ciao. Yallah, ciao. Bye bye.